سلام علیکم خانم عزیز، این سلامت خانم همیشه به شما گفتنی بودم که همین چند بار به شما بگم که بس کنید خیتر کردنتون شیر انسان خورده باشین. آدمی که شیر انسان خورده است که باید که فکر کنه. من تو درباره شیر انسان شما ویدیو کردم که انسان هایی که شیر انسان خوردن هم که انسان فکر میکنن و انسان هایی که شیر انسان خوردگی نیستن غیر انسانی فکر میکنن. لیکن شما گپ ای طرف گوشتون میداره طرف گوش میبره میرن خیلی، یعنی که شما ما باید که کنیم راهنمایی کنیم که بس کنیم میگه که بهوده به معنی گپ زنیاتون میگه که سخن دانسته گویی تا دوست را دشمن نشماری. ما باید که همین آدمایی که برآمد میکنن اینا رو باید که در کامنتاریش نویسیم آفرین رحمت شو کامنتاری موزیات شود با چی میگن аудиторияمو کلان میشه، аудиторияمو کلان شود. این پیشروی برای خلق ما ملت ما که تاجیکو هم پیشرفته داشته دستن. اینو میدونین مسلمان را چه تنقید میکنن که در شما زن اجازت نمیتین، در شما زن نمیگذارن که تعلیم گیره. من نمونه برای اینها. شما فخر نمیکنین ای مسلمان بودنتون ای ملت تاجیک بودنتون که مثلا فخر باید کنین که همین گونه مادر از نام ملت تاجیک برآمد کرده است، از نام مسلمان ها که اینها را ببینید که من به زبان روسی ویدیو میکنم و اینو که شما هیچ گوه نگید که دین اسلام زنه پس میزند. اینو فقط ما را پس میزنند. با ویدیوهایی دارم که درباره مثلا که یگان چفتن نتونن این دارم. من با فقط قطعی فقط چی میکنم که من ای خیل شما باید ما دستگیری کنید. аудитория ما باید کلان شود که چیزی ما پیش رود. چی میگن همین وای من сайт нима дар интернет фаҳмидем ки тамошо кунанд. ино бояд фаҳманд ки мусалмонои хеле бидани тоҷикои хеле дастем. пайғамбар гуфтан гуфтагие ку якҷо бошед, якҷоя бошед, ҷудо нашавем гуфтагие. дар ояти қуръон омадагӣ аст ки бар исмони худовандӣ чанг бизанед пароканда нашавед гуфтагие. фаҳмидин чанг бизанед маънош якҷоя шавен, ҷудоӣ накунед. шумо ҷудоиандозӣ накунед. шумо занака санг назанед. тарифда кадом зани набошад дар чи интернет дастгирӣ кунед. зан модара, зан хоҳара, зан апа, зан муаллима, зан тарбиятгар, зан аввалин касе ки имон овард. аввалин касе ки имон овард пайғамбари мо салам аз ҷинси инсонҳо зан буд. аввалин касе ки имон овард хадиҷа радиаллоҳу анҳа имон овард. аввалин касе ки имон овард ки буд? зан буд. аввалин касе ки шаҳид шуд дар ислом ки буд? зан буд. сумайя бинти ваҳб. ассалому алайкум. чисмонавӣ на тоҷико пеш аз ин бо тоҷики дигарам дидам салом додем. тоҷико ҷои муоҷиҳат мебурем хитон дар тоҷикистон ҳис мекунем. фаҳмидин яъне ки аввалин касоне ки шумо гуфтам ки дар дини ислом зан имон овард. мо намегӯем ки мардо чӣ ба шумо дар ҷо будем ки имон овардем. мо ҳеҷ гап намезанем. лекин ҷои мисол ки омад мо мисол меорем ки қызанакора шумо санг назанед, пас назанед. мо занҳо корнамоиҳое мекунем ки мебахшед қатъ накунад мардо наметавонанд кора карда. фаҳмидед? ба монанди нигоҳ кун, ба монанди ина. боз шумо мисол меорам. зебонирсо рустамова тирандоз буд. тирандоз он кас метавонст мисли ҳамон тирандозӣ карда? не. мисол ман падарма мисол дар будани бародаро мекардам корое ки чӣ кунам, чӣ мардонагӣ мешуштам падарма. ира ҳар мард карда метавонам, ҳар мард карда наметавонад. ира ба даҳаншон мегӯям, фармон метиҳанд уттато нигоҳ кунед, очито нигоҳ кунед. неки худшон ин кора карда наметавонад. неки ман ин кора кардам ку. ба монанди марде ки аз мард болотар. кор амаламо метавонем карда, кора карда метавонем. худованд моро зан офардааст. маъное надорад ки шумо чӣ хеле ки бихоҳед танқид кунед. шумо бояд зан эҳтиром кунед. ҳар яки шумо, ҳар яки мо аз зан ба дунё омадаем. ҳамхасте моро зан таваллуд кардагӣ, ба дунё овардагӣ, на ягон махлуқи дигар. тамом. пеш аз он ки як занам танқид мекунед, аввал фикр кунед. модари худтона пешрутон биёрен, хоҳартона, апатона, ҳамсартона пешрутон биёрен. баъд як ҷинси зана ранҷонем. вақте ки як касе меранҷонем ку
به آدرس خودم میبینم. یکون نزن در کسی رو نمیزنه در رو کسی. فهمیدین؟ جیزان رنجون جیزان احترام کنین. خب میدارم شما لایک و پدیس فراموش نکنید لطفاً.